Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is John Donne as a modern poet. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छा लगे please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. You will get, and if you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. John Donne as a modern poet. John Donne is famous as love poet as well as modern poet. John Donne बहुत मशहूर हैं as love poet और उसके साथ साथ as modern poet. He brought change in English poetry and इन्होंने English poetry को तब्दील किया. He changed the theme of love and also employed new techniques in poetry. और इन्होंने love मोहब्बत के theme को change किया और उसमें शायरी में नई तरकीब का इस्तेमाल किया. Before Donne there was a concept of platonic love. डन से पहले प्लेटोनिक लव का कॉन्सेप्ट था विच मीन्स स्पिरिचुअल लव इन पोइट्री, जिसका मतलब था रूहानी मोहब्बत शायरी में. ही गिव्स द आइडिया देयर मस्ट बी फिजिकल लव बिटवीन टू लवर्स अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल लव, जो इस चीज़ का ख्याल देता था कि जिस्मानी लव के दरमियान टू लवर्स अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल लव, रूहानी लव के साथ, कि जो जिस्मानी लव और रूहानी लव है उसके साथ ही दो लवर्स बनते हैं. इन द पोइम एयर एंड एंजल्स ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट रियल लव इज़ बोथ कम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल. अपनी नज़म एयर और एंजल्स में उनका ख्याल है, उनका ओपिनियन जो है वो ये है कि वो राय देते हैं कि जो रियल लव होता है वो स्पिरिचुअल, रूहानी और जिस्मानी लव का कम्बिनेशन होता है. As he says in these lines, जैसा कि इन्होंने इन लाइनों में कहा, ट्विस और थ्राइस हैड आई लव थी, मुझे 2 या 3 बार लव हुआ है. फर्दर ही डिस्कसेस रिलेशनशिप ऑफ बॉडी एंड सोल. नेक्स्ट ये जिस्म और रूह के रिलेशनशिप को बयान करते हैं. इन द पोएम गुड मोरो ही सेज टू हिज बिलव्ड दैट दे शुड फॉरगेट देयर चाइल्डिश लव एंड नाउ दे शुड शेयर फिजिकल लव विद ईच अदर. अपनी नज़म गुड मोरो में वो कहते हैं कि बिलव्ड जो है, टू हिज बिलव्ड यानी कि उसकी जो महबूबा है, वो अपनी महबूबा से कहते हैं कि हमें अपना बचकाना लव भूल जाना चाहिए और हमें अब जिस्मानी लव एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए. इफ़ आवर टू लव्स बी वन, टू यू एंड आई, अगर हमारे 2 लफ्ज़ एक हो जाएं, 2 जिस्म एक हो जाएं, तुम और मैं. हिज फिलोसफी is that love merely of the body is not love but lust, and love is not real if it is the soul alone. It must partake both of the soul and body. उनकी ये फ़िलोसफी है कि जो लोग सिर्फ जिस्म से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं होती बल्कि हवस होता है. असल लव तो मोहब्बत रूह से होती है. ज्वेलरी इज़ हिज लव पोइट्री. उनकी शायरी में ज्वेलरी भी है. प्रीवियसली वुमेन वाज गिवन मच रिस्पेक्ट. पुराने दौर में औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी. इन दैट टाइम शी वाज ट्रीटेड एज गुडिस, और उस वक़्त वो एक देवता के तौर पर मानी जाती थी. डन इज़ अगेंस्ट दिस कंसेप्ट, और डन जो थे वो इस कंसेप्ट के अगेंस्ट थे, मुखालफ थे. एंड कॉल्स हर एज कॉमन, और उन्हें आम तौर पर कहते थे क्रिएचर इन हिज वर्क. कॉमनली अपने काम की मखलूक कहते थे. इन द पोइम वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग ही कंपेयर्स वुमेन एंड मैन विद कंपस. अपनी नज़म वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में वो औरतों और मर्दों को कंपस के साथ मुआसना करते हैं. ही कॉल्स वुमेन एज फुट ऑफ कंपस. वो कहते हैं कि औरतें कंपस के पाँव की तरह हैं. वो स्टे एट वन पॉइंट, जो सिर्फ एक ही नुक्ते पर रुकी रहती हैं.
ڈن آئیڈیاز اباؤٹ وومن چینج ان ایوری پوئم. ڈن کا جو خیال ہے عورتوں کے متعلق وہ ہر پوئم میں الگ ہے. He says in his poem The Good Morrow that the central point between lover and beloved and those who have physical love or whose loves are based on physical attraction can't be separated. یہ اپنی نظم گڈ مورو میں کہتے ہیں کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے لور اور بیلفڈ کے درمیان وہ یہی ہے کہ جسمانی لو اور فزیکل اٹریکشن جن کے درمیان عاشقوں کے درمیان محبوبوں کے درمیان یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے. If our two loves be one, اگر ہمارے دو جسم ایک ہو جائیں اور تو and I, you اور میں love so alike that none do slacken nor can die, تو کوئی بھی بور نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مرے گا. But he also treat women ironically and satirically when in the song Geo and Catch a Falling Star he criticize. لیکن یہ عورتوں کو ironically اور satirically دونوں چیزوں کے ساتھ بھی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اپنے سانگ جیو اینڈ کیچ اے فیلنگ اسٹار میں تنقید کی ہے وومن فار ناٹ بینگ فیتھفل. عورتیں فیتھفل نہیں ہیں. He says as it is impossible and difficult to catch a falling star from sky, so it is impossible to find a true and faithful woman in the world. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ناممکن ہے بلکہ بہت مشکل ہے آسمان سے گرتے ہوئے ستارے کو پکڑنا، اسی طرح ناممکن ہے ایک سچی اور ایماندار عورت کو اس دنیا میں تلاش کرنا. As he says, though she were true when you met her and last till you write your letter, yet she will be false ere I come 2 or 3. In the poem The Relic, he also criticizes women when he compares women with graves. اپنی نظم ریلک میں وہ ایک اور دفعہ عورتوں پر تنقید کرتے ہیں جب وہ عورتوں کو قبروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. He says that as graves as full of so many dead bodies, وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ قبرستان میں بہت ساری قبریں مردہ لاشوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں. سیم از دا کیس ود بیڈ آف وومن، اور یہی حال ہے، یہی کیس ہے عورتوں کے بیڈ کے ساتھ بھی. شی انٹرٹین سو مینی مین، وہ بہت سارے مردوں کو راضی کرتی ہیں. شی از ناٹ فیتھفل ٹو اینی ون، وہ کسی ایک کے ساتھ بھی فیتھفل نہیں ہوتی. ہز ٹریٹمنٹ ٹوارڈس وومن چینج ود ہز موڈ، اور ان کا یہ ٹریٹمنٹ عورتوں کے بارے میں عورتوں کے طرف اپنے موڈ کے حساب سے چینج ہو جاتا ہے. ایز اے لو پوئٹ he also brought change in the techniques of love poems. As a love poet، ایک love poet کے طور پر انہوں نے love poems میں بہت ساری ٹیکنیکس چینج کی ہیں. For the first starts colloquial language in his poetry، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی شاعری میں زبان کا استعمال کیا. In the poem The Sun Rising he abuses sun who shines at them when they are busy in physical love، اور اپنی دا سن رائزنگ نظم میں وہ سورج کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے جسمانی لو کے بیزی ٹائم میں انہیں ڈسٹرب کیا. As he says, views old fool unruly sunny and for God's sake hold your tongue. Another technique employed by him is the use of allusion in his poetry، اور ایک اور ترکیب جو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی وہ تھا allusions کا استعمال. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. اینڈ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈس. اور کسی اور ٹاپک کی ضرورت ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں وہی ٹاپک ملے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.